Already itu time deh, Yesus Kristus itu kota kuat time deh. Wah itu kota itu kuat sih na. Kita mau na, Holy Spirit kami kan baptize Spirit itu kuat tuh. Kita ayo kuat kuat sih na. Manukan itu more basic kucu hai kena eagerly they were waiting for the baptism to take place in their lives. Nah ini kan lagi sih itu kamu kota sih. Aro verse 8 deh, saya Yesus Kristus itu aro kena sih. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Aro itu Holy Spirit apani kan upor de kitya aibo. Apani kan power ase, takat power ase, na. Aro itu kwa pichide. You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Inega power pa pisito hele ini takbole kwan hoy Jerusalem de moi laga kotha koi kina America witness hobola ase Jerusalem ra aro Judea de nami bole lage Judea ra aro Samaria de jabo Samaria ra aro dusra other parts of the world na Asia Europe inega de Africa inega de jaigena ishor laga kotha hobole paribo itu purbo karne tumi kan power paula se Jerusalem de ruki থাকিবি itu Jesus Christ abrahe তাই না disciples সঙ্গে আর followers সঙ্গে ওয়া আমার কথা আছে আর এই কথা তো ইনি কইগনা ইনি থাকি যা নয় তাই কি কইছি তেনেকা হয় আছে তেনেকা হওয়ার কারণে itu gospel to নাগাল্যান্ডে পৌঁছেছিল না অসাজো ঈশ্বর কি কইছে যিশু খ্রিস্ট কি কইছে ইদুটো হসা কথা আছে ইনি এমটি প্রমিস নহইল তাই কি কইছে ওলা বলে আছে এটো কারণে ইদুটো হইলে পয়লা লাগা ইভাঞ্জেলিস্ট মিশনারি খান উপরতে হি নহয় হিয়ার টুডে ইন आवर জেনারেশন আমি খান উপরতে বি না ঈশ্বরটো ইনা কাম করব ইটো আছে করবলে তো খালি রেভারেন্ড অর্ডিন মিনিস্টার মই নিছিনা না Pastor Yamnon Nishina, ordained ministers can upodi to power power I will know. I can need to power power in Noy. Maybe everyone, American Kiman, Bisasiman Kanase, American be powerless. One may be rich, one may be poor, one may be educated, one may be uneducated, one may be woman, one may be man. No matter, na, Kiki Holibi, Guru Pacha Hobo Pare. Aro elderly person bi hobo pare ole bi ishor laga power apni ki tibula se kwadu ami bi itu logore mon hoise kore tu moi logo parbo tumi bi logo parbo tumi uporte bi itu apnatu ahibol ase moi uporte bi ahibol ase itu Jerusalem de itu kitia Holy Spirit aise som manu upore aise ro na selected itu kuno upore han hoilo som manu upore aise ro aro takhan de isi empowerment dise takat takan paise itu laga kota Bible des saide tiki ase itu line de moi achi there is another word and this is authority inga kodina ase itu authority meaning mane ki authority means what authority means permission na ishora permission dise de that disciples can get ishora laga kotha kobo karne permission dise aro pahar chaigana kobo karne permission dise aro the devil evil spirit laga kam kan job hatai dibo karne permission dise na inaka tamor kam kurbo karne permission dise khali Jerusalem din hoy Judea debi Judea bale noy Samaria de hi noy all over Asian countries Europe Africa North America and South America inaka chapate chaigana isora kota kobo karne permission to Jesus Christ abra digana siru talaga disciples itu tinde field trip practical ministry karne itu dikhabise aro last pare Jesu Christ arai dai disciples kan de kwa kota utuni moi Acts chapter 1 ra korai dise tate kwa kota to hoile apni kan Jerusalem de ruki thakbi de power tate sob manu karne pathai dibula ase India to American power zone karne, American test kurbo karne, American experience kurbo karne, manukan nubuja agide American to moi laga disciples kan ase
advanced knowledge paigana thakibo karone apni kan ke moi itu power dia ase holebi dusa manu kan bi power ase aru itu power to apni kan lokote thakibo ase moi aji tise aru loi jabo itu withdraw guru lobo itu noy Jerusalem je jitya moi itu power patai dibo and this power will stay with you. The Holy Spirit will stay with you. You know what I'm The Holy Spirit will empower you. Na Holy Spirit ra apni kan ke empowerment di ase. Holy Spirit ra apni kan ke guidance di ase. Holy Spirit ra apni kan ke tik pra hikai kana bujai di ase. Itu apni kan Jerusalem te ruki thakina itu lobo lage. Ina ko itu bisite tala ka witnessing ministry to suru ko lage ina ai koi thakise. Aro itu baro jun pathai digena into practical ministry pura bisite. Aro there is a big needs. Imani noilo aro bi chabo lage aro bi pathabole lage inga thaka karone Jesu Christu itu Luke chapter 10 the silent tai aro bi 70 others na 70 others collect kuriside kurigena short term ministry karone appointment kurise itu kan to hele tai lokota tai training loi thaka disciples noy holy followers other followers na itu kan ase tai kan ke mati gena chud আমার disciples কাহি নহয় আপনি কালবি পুরো লাগে আপনি কালবি এক্সপেরিয়েন্স হবো লাগে ঈশ্বর লাগা কাম তো আপনি কালবি জানিব লাগে এমিনা কই কেনা তাই কান কি সেম পাওয়ার দিছিল যিশু খ্রিস্ট আপরা ঠিক না 70 as a big group itu পাঠাই দিয়া নাই হলিবি 2 by 2 না 2 by 2 পাঠাইছিল একটা পুস্তিরে দুইজন একটা পুস্তিরে দুইজন একটা পুস্তিরে দুইজন এনেকা পাঠাই দিয়া কারণে they could cover huge number of villages na inika cover korna taikan beraise aro taikan laga report taikan koa kotha itu report itu saidebi apni laga naam de kole to satan bi ami ka laga kotha mani na inika koisilo aro apni laga naam de kole to bemar howa man kon sob phal kori dise inika report to bishi phal lagena aisilo itu time de Jesu Christ ko sabi itu power moi তুমি kan ge dikena pathisi to mina bosite itu power ami kan lobole lage itu power na thakise kole to ami kan christian hoy kena bi powerless christian hobol ase hosake takan na thaka christian na thaka christian to eko meaning nai no how can we influence people how can we win the whole world when we don't have takat, when we don't have power, when we don't have influence, na? Itu kan kisiman tu